Bonjour. Abbiamo solo detto a Roma, siamo in Barcellona con la ditta. Da posizione. Qualche magana, sì, si chiama Maggio. Igual somos los que. Llamas al trabajo y después nada. No, ce la faccio venire a stare atteso da te. Ama.
Ik heb al echt maar gedacht, oké? Als ik benutzt keinen Sonnencreme. Aber tatsächlich habe ich benutzt. Ich bin aber gegen Sonnencreme, ne? Ja, aber hier ist besser, weil mein Freund C'è pericolo di toccare, c'è pericolo di toccare. Guarda.